السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کی اس نشست میں جس آیت کریمہ کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں اس آیت کریمہ کا نام ہے آیت الکرسی۔ انشاءاللہ آج ہم آیت الکرسی کی تشریح کریں گے۔ آیت الکرسی کی تشریح کرنے سے پہلے اس سے مطابق جو حدیث ہے، آئیے پہلے اس حدیث پر غور کر لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، یعنی اس آیت کریمہ کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے ابی ابن کعب کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو فضائل قرآن کے اندر لے کر کے آئے۔ وعن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم قال قلت اللہ رسولہ عالم اتدری ای آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قال فضرب فی صدره فقال لیحنک العلم یا ابا المنذر، رواہ مسلم کی کتاب فضائل قرآن۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ اے ابا المنذر، یعنی یہ ابی ابن کعب کی کنیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو منذر، مجھ کو یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک جو ہے قرآن حکیم میں سے سب سے عظیم آیت کریمہ کون سی ہے؟ تمہاری نظر میں سب سے عظیم آیت کریمہ کون سی ہے؟ کہ تو ادباً اور احتراماً ابی ابن کعب نے کہا کہ اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، جبکہ ابی ابن کعب کو اس کا آنسر پتہ تھا، لیکن انہوں نے ادباً اور احتراماً یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصرار کیا، ان سے کہا کہ اتدری ای آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم، نہیں مجھے بتاؤ کہ تمہارے نزدیک قرآن کریم میں سب سے اہم اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے نزدیک سب سے عظیم آیت جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی میرے نزدیک سب سے اہم آیت کون ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ تو اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، فضرب فی صدری، انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور انہوں نے مجھ سے کہا لیحنک العلم یا ابا المنذر، کہ اے ابو منذر تمہارا علم تم کو مبارک ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی کہ یہ آیت کریمہ کتنی اہم ہے، اس آیت کریمہ کی کیا فضیلت ہے۔ یعنی تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اب یہاں پر میں بات ایک اور واضح کرتا چلوں کہ سب سے عظیم سورہ کون سی ہے، کیونکہ سب سے عظیم آیت تو سورہ آیت الکرسی ہے، اور اس آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سب سے عظیم سورت سورہ اخلاص ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص ہے۔ اس سے بھی ایک حدیث ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ایاجز احدکم، مطلب کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ کیا وہ پڑھ لے؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات پر عاجز ہے کہ وہ قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ پڑھ لے؟ تو ابو درداء نے کہا قالوا کیف یقرأ، مطلب ہم لوگ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ قالوا کیف یقرأ، یعنی ہم لوگ ایک ثلث قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل هو اللہ احد یقدر ثلث القرآن، یعنی اگر تم میں سے کوئی اگر اس بات پر عاجز ہے کہ 1/3 قرآن پڑھنا چاہے تو وہ قل هو اللہ احد پڑھ سکتا ہے، یعنی سورہ اخلاص پڑھ لے، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام سوروں میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص ہے، اور تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو اس عظیم آیت کا شرف کیوں اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے؟ بھائی یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اتنی عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی توحید فی صفات کا بیان کیا ہے۔ توحید فی ذات کا بیان تو سورہ اخلاص میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے توحید فی صفات کا بیان اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث بھی آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے والی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو ہریرہ کو
ज़कात के माल पर जो है निगरां बना दिया, यानी रमज़ान में जब ज़कात का माल जो इकट्ठा होता है उस पर निगरां बना दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम इस पर निगरां बन जाओ और तुम इसकी रखवाली करोगे। तो जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के किसी हिस्से में जब इसकी निगरानी कर रहे थे, ठीक, तो उन्होंने देखा कि एक चोर जो है चुपके से आ रहा है। फजाअहु आतिन, कि एक चोर जो है आया और वो लब भर भर के जो है अपने झोले में ज़कात का माल रखने लगा। तो अबू हुरैरा ने उसको देखा कि ये चोर जो है ज़कात का माल जो है अपने उस पर भर भर के रख रहा है, तो फ़ौरन उन्होंने उसको पकड़ लिया। फ़ाख़ज़तहु, तो अबू हुरैरा ने फ़ौरन उस चोर को क्या कर लिया, पकड़ लिया। फ़ाख़ज़तहु फ़क़ुल्तु, और उससे कहा लअरफ़अहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़रूर तुझको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के जाऊँगा। यू थीफ, तुम चोरी कर रहे हो ज़कात के माल में। तो उसने अपना उज़्र बताया, उसने अपना उज़्र पेश किया कि ए अबू हुरैरा, मतलब मुझको छोड़ दो, मैं कसीरुल अयाल हूँ, यानी मेरा बहुत बड़ा परिवार। अपनी वजूहात बताई बहुत सारी। तो अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। और ये इस बात का जिक्र जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जा करके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखना वो कल रात फिर आएगा। तो अबू हुरैरा ने फिर जो है रात में देखा कि वो चोर फिर आया, फिर उसको पकड़ लिया। फिर वो अपनी उज़्र बताने लगा कि हाँ ऐसा फला है, मुझको छोड़ दो, अब की बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो अबू हुरैरा ने कहा कि तू बार बार मुझसे कहता है कि मैं चोरी नहीं करूँ, लेकिन तू बार बार आ जाता है, ठीक है। कहता है कि अब की बार मुझे छोड़ दी, लेकिन अब की बार मैं नहीं आऊँगा। तो अबू हुरैरा ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का तज़किरा किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखना वो चोर अब की बार फिर एक बार और आएगा रात को। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो जब फिर वो निगरानी उसकी रात में कर रहे थे, तो देखा फिर चोर आया और अबू हुरैरा ने फिर उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा तू बार बार मुझसे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन तू बार बार यहाँ चोरी करने आता है। उसने कहा कि अच्छा अब की बार मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी एक हदीस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फ़ज़करा हदीसन, मैं आपको एक हदीस बयान करने जा रहा हूँ। उसने कहा तू चोर मुझको एक हदीस बयान करेगा, चल अच्छा तू मुझको हदीस बयान कर दे। उसने कहा फ़क़रा आयतल कुर्सी, ये यानी जो शख्स जो है आयतल कुर्सी की तिलावत करे रात को, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अबू हुरैरा ने कहा कि क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा तो बताओ। उसने कहा ला यज़ाल अलैका मिनल्लाहि हाफिज़ुन, कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे ऊपर एक हाफिज़, मुहाफिज़ को मुकर्रर कर दिया जाएगा जो तुम्हारी रात भर हिफाजत करेगा। फ़यक़रबु शैतानु हत्ता तुस्बिह, और दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि सुबह तक तुम्हारे पास शैतान नहीं भटकेगा। यानी दो फ़ायदे उसको बताए। तो ये बता करके जब उसने ये बात बताई तो अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। और इस बात का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुबह जा करके किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि फ़सदक़ा, उसने ये बात बिल्कुल सही कही। फ़हुवा कज़ूब, बल्कि वो बहुत बड़ा झूठा है। हालांकि उसने जो बात बताई आयतल कुर्सी के बारे में, लेकिन वो बहुत बड़ा झूठा है। वहुवा कज़ूब ज़ाका शैतान, वो क्या शैतान था जो इंसान की हालत में आया था। इस बात से ये बात पता चली कि अगर हमको कोई भी दीन की बात बता रहा है तो सबसे पहले हमें जा करके किसी आलिम से इसके बारे में पूछना चाहिए, यानी किसी बड़े आलिम से जा करके इसके बारे में इसकी तफ्तीश करना चाहिए कि हाँ क्या ये बात सही है। क्योंकि उस शैतान ने, वो चोर ने जो बात बताई आयतल कुर्सी के बारे में, आयतल कुर्सी फजीलत के बारे में, तो उन्होंने फ़ौरन जा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा जा करके। खैर ये तो इस आयत करीमा पर कुछ मबहात था, कुछ सरसरी नज़र थी जो मैंने आपके सामने पेश की। अब इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। अब आपको ये जब बात जान करके ताज्जुब होगा, ये जो आयत करीमा है इसमें टोटल 10 जुमले हैं। इसमें टोटल 10 जुमले। पहला जुमला जो है वो जो है अल्लाह तबारक तआला ने पहला जुमले को जो है दलील बना करके पेश किया है। पहला जुमला जो है अल्लाह तबारक तआला ने अपनी सिफ़ात बयान की है, और बकिया के जो 9 जुमले हैं उसी सिफ़ात की क्या है, दलील है। यानी अल्लाह तबारक तआला ने एक बात कही है एक जुमले में, और बकिया के जो 9 जुमले हैं उसी जुमले की क्या है, दलील है। जैसे पहला जुमला क्या है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ये अल्लाह ताला ने ये बात बताई, अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। तो अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक क्यों नहीं है? अल्लाह के अलावा कोई भी मुश्किल कुशा क्यों नहीं है? अल्लाह के अलावा कोई भी हाजत रवा क्यों नहीं है? ठीक है, तो उस बात का जो है बयान आगे किया जा रहा है। क्या बयान किया जा रहा है? अल हई, क्योंकि वो क्या है, जिंदा है। सबसे पहली दलील क्या बताई गई कि वो जिंदा है, यानी अल्लाह तबारक ताला ही इबादत के लायक इसलिए है क्योंकि वो क्या है, जिंदा है। अब हमारे दिमाग में ये भी सवाल आता है कि जिंदा तो हम भी हैं
لیکن جو اللہ کا زندہ ہے ہونا ہے، ہمارا زندہ ہونا الگ ہے. ہم زندہ ہے، جو ہم زندہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ دیا ہے، زندگی دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ الحی ہے. اللہ اس کے اوپر ال لگا، وہ الحی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے زندہ میں اور ہمارے زندہ ہونے میں کیا ہے؟ بہت فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الحی ہے. ٹھیک ہے. اور تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی کیا کی جائے گی؟ عبادت کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زندہ ہے. اس کا مطلب جو مر گئے ہیں ان کی عبادت نہیں ہوگی. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب چاہے وہ پیر ہو، چاہے مرشدین ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، ٹھیک ہے، چاہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے، تو ان سے جو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ زندہ ہے کیا کبھی مر جائے گا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو زندہ ہے، الحی ہے، کیا وہ کبھی مر جائے گا؟ تو اس بات کا جواب آگے دیا جا رہا ہے. الحی القیوم، یعنی وہ کیا ہے؟ قائم رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. یعنی وہ کبھی مرے گا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اسی حیات کا اور موت کو اپنی توحید کی دلیل بنائی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید، کہ اے تمام انسانوں. اب ان تمام انسانوں میں سبھی لوگ آ گئے، سارے انسان آ گئے، سارے رسول آ گئے، سارے انبیاء آ گئے، ٹھیک ہے، سارے پیر آ گئے، سارے مرشد آ گئے، یعنی جتنے بھی ہیں سارے لوگ اسی میں آ گئے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب جو ہے اللہ کے در کے کیا ہو؟ فقیر ہو. وهو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غنی الحمید ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ایک بات کی تمہید بانٹ رہا ہے اور آگے پھر اس بات کی دلیل دے رہا ہے. اگر کسی نے قرآن کریم کا گہرا مطالعہ کیا ہوگا تو وہ جانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی بات کہتا ہے، کوئی بھی تمہید باندھتا ہے، اس کے آگے جو بات کہتا ہے اس بات کی کیا بہت وزن ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ اندھے اور بہرے برابر نہیں ہو سکتے. اندھے اور بہرے برابر نہیں ہو سکتے. وما ظلمات والنور، اور اندھیرا اور تاریک، روشنی اور تاریک برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی کے آگے بتایا والظل والحرور، اور دھوپ اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. تو جس طرح گونگے اور بہرے برابر نہیں ہو سکتے، اور اندھے اور بہرے برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دلیل دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے پیچھے تمہید باندھ دی ہے کہ اندھے اور بہرے برابر، گونگے اور بہرے برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. روشنی اور نور برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اور دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ومل احیاء، اللہ تبارک تعالیٰ کا وما یستوی الاحیاء والاموات، اسی طرح جو ہے مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے. اس بات کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دلیل بنائی اپنی، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر آگے یہ بتایا گیا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا سکتا ہے. اے نبی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ سنا سکتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ جس کو چاہے نہیں سنا سکتے. جو قبروں میں ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زندہ ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، کیول اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جانے والی ہے. اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کیا کچھ کھا پی کر کے زندہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی جائے گی، چلیے وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، کیا وہ کچھ کھا پی کر کے زندہ ہے؟ تو آگے اس بات کو بیان کیا گیا ہے حی القیوم، وہ بنا کھائے پیے زندہ ہے، اس کو کسی کی کھانے پینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بنا کھائے پیے زندہ ہے، وہ قائم ہے، شروع سے قائم تھا وہ، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اسی لیے اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، جیسے اور کسی لوگ کے دیوتا ہوتے ہیں ان کو سوم رس پینے کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ زندہ رہتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان سوم رس پی کر کے زندہ ہے، تو اس کو کسی بھی چیز کی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب ایک اور شبہ اٹھتا، چلیے ٹھیک ہے وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، تو کیا کبھی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا کوئی دعا کر رہا ہو رات کے کسی حصے میں، تو کیا تمہارا اللہ کسی وقت سو رہا ہوگا؟ بھائی یہ بھی شبہ اٹھتا ہے، کیا کسی وقت وہ سو رہا ہوگا؟ اس بات کا بھی آگے جواب دیا جاتا ہے، آگے دیا جا رہا ہے.
कि वल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँग आती है और ना उसको नींद आती है, ना उसको ऊँग आती है और ना उसको नींद आती है। इन तमाम चीज़ों से क्या वो पाक है। आप अगर इस पर गौर करेंगे तो इसमें दो लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं, ठीक है, ना उसको ऊँग आती है ना उसको नींद आती है। तो इसमें ये बात बताई गई, अगर बहुत ज़्यादा गौर किया जाए तो उसमें ये बात बताई गई है कि जो ऊँग होती है, ठीक है, वो गफलत की इब्तिदा होती है। गफलत की क्या होती है? इब्तिदा होती है। और जो नींद होती है वो क्या होती है? गफलत की इंतहा होती है। तो अल्लाह ताला गफलत की इब्तिदा से भी पाक है और गफलत की इंतहा से भी पाक है। तो अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँग होती है, ना आती है। मांगने वाला जब भी अल्लाह ताला से अपना हाथ उठा करके मांगेगा तो इस्तिजाबत हाथ फैलाए हुए उस तक आ पहुँचती है। यानी वो कि दिन के किसी गोशे में हो, रात के किसी गोशे में हो, वो परेशान हाल हो, किसी भी हालत में हो, वो अल्लाह ताला को पुकार रहा है तो अल्लाह ताला उसकी पुकार का क्या देगा? जवाब देगा। तो अल्लाह ताला को ना तो ऊँग आती है ना तो नींद आती। ये इस आयत करीमा का मतलब है। अल्लाह ताला को ना तो ऊँग आती ना तो नींद आती है। ठीक है, चलिए ये भी बात वाज़ेह होगी, अल्लाह ताला को ना ऊँग आती है ना नींद आती है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तो क्या लहू माफी समावाती व माफिल अर्ज़, ठीक है, तो क्या कोई जो है अल्लाह ताला के पास सिफारिश लेकर के जा सकता है? यानी कोई अल्लाह ताला से क्या कोई सिफारिश कर सकता है? लहू माफी समावाती व माफिल अर्ज़, ठीक है, यानी अल्लाह ताला के पास क्या कोई सिफारिश कर सकता है किसी की? लहू माफी समावाती व माफिल अर्ज़, यानी उसी की क्या है? उसी का आसमान है, उसी का क्या है? ज़मीन है, उसी के लिए आसमान और ज़मीन की क्या है? बादशाहियत है, ठीक है। तो कोई भी जो है कोई यानी आसमान और ज़मीन के चप्पे चप्पे में क्या है? उसी की बादशाहियत है। यानी कोई भी उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, यानी अल्लाह ताला से कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे कि बहुत से लोगों का अकीदा था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोई दुआ कबूल नहीं करेगा तो हमारे जो अंबिया है, हमारे रसूल हैं, वो अल्लाह ताला से ज़बरदस्ती करके हमारी चीज़ों को मतलब मनवा लेंगे, ठीक है। अहले किताब का तसव्वुर था कि उनका ये तसव्वुर हुआ करता था कि अल्लाह ताला अगर हम कोई दुआ अल्लाह ताला से मांग रहे, मान लीजिए हमने एक दुआ मांगी, अल्लाह ताला हमें हिंदुस्तान की सल्तनत दे दे या किसी शहर में हमको कोई रुतबा दे दे, तो क्या अल्लाह ताला हमको दे दे? क्या अल्लाह ताला हमको दे देगा? मान लीजिए अल्लाह ताला का देने का मूड नहीं है, तो क्या कोई भी औलिया, क्या कोई भी पीर अल्लाह ताला से ज़बरदस्ती कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लहू माफी समावाती व माफिल अर्ज़, क्योंकि आसमान और ज़मीन की बादशाहत उसी के लिए है। आसमान और ज़मीन का बादशाह वही है, कोई भी उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कोई भी पीर, कोई भी मुर्शिद, कोई भी औलिया, कोई भी रसूल उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आसमान और ज़मीन की बादशाहत उसी के लिए है। मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। अब सवाल ये भी पैदा हो सकता है, चलिए ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, तो क्या हमारे जो औलिया है या हमारे जो पीर है, जो फ़कीर जिनको हमने मान करके रखा, क्या वो सिफारिश भी कर सकते हैं अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला इनकी थोड़ी सिफारिश कर दो, या अल्लाह ताला इनको बेटी देने आ रहा तो बेटा दे दो? तो क्या कोई इस तरीके की सिफारिश कर सकता है? तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई सिफारिश तक भी नहीं कर सकता, अल्लाह के इजाज़त के बगैर, अल्लाह के इज़्न के बगैर। और दूसरी बात ये मालूम होती है कि जो सिफारिश करने वाला जिसकी सिफारिश कर रहा है, तो क्या अल्लाह ताला के इल्म में कोई इजाफा कर रहा है? क्या अल्लाह ताला उसके बारे में कुछ पता नहीं है? अल्लाह ताला उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। यानी अल्लाह ताला उसके सारे इल्म का इहाता किए हुए है, यानी जिसके बारे में सिफारिश की जा रही है उसके अगले और पिछले सारी चीज़ों को जानता है, और जो सिफारिश कर रहा है उसके बारे में भी सब कुछ जानता है, उसके और अगले पिछले सारी चीज़ों को जानता है। तो अल्लाह ताला के इल्म में वो इजाफा नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने कह दी, बिना मेरे हुक्म के किसी की ये इजाज़त नहीं है कि वो मेरे नज़दीक किसी की सिफारिश कर सके। और अब ये चीज़ आगे ये भी मालूम चलता है कि चलो अच्छा ठीक है, सारी चीज़ें कुछ नहीं कर सकते, सिफारिश नहीं कर सकते, अल्लाह ताला बिना खाए पिए ज़िंदा है, सारी चीज़ें, तो क्या इतनी बड़ी जो कायनात को अल्लाह ताला संभाले हुए, इतनी बड़ी सल्तनत को जो अल्लाह ताला कायम किए हुए हैं, क्या उसकी क्या कोई मदद कर रहा है? क्या उसकी कोई बाबा या कोई रसूल या क्या कोई उसकी मदद कर रहा है? क्या कोई फरिश्ते उसकी मदद कर रहे हैं या कोई भी चीज़ है उसकी मदद कर रहे हैं? नहीं, अल्लाह ताला अकेले सारी दुनिया को कायम किए हुए। अल्लाह ताला अकेले, अल्लाह ताला के ऊपर वो दुनिया की जिम्मेदारी, यानी दुनिया को जो अल्लाह ताला संभाले हुए है उसकी जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला के ऊपर वो गिरा नहीं गुजरती है।
اللہ ताला को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उसको खाने पीने की ज़रूरत है, ना उसको किसी के सपोर्टर की ज़रूरत है। अल्लाह ताला को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसीलिए वो इबादत के लायक है। अब आगे ये भी बात बताई जा रही है, तो चलिए ठीक है, अल्लाह ताला की बादशाहत हर जगह है, दुनिया के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में। तो क्या दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहाँ पर कोई बाबा की चलती हो? क्या दुनिया का कोई ऐसा कोना है जहाँ बाबा की चलती हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। दुनिया के कोने कोने में, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, हर जगह अल्लाह ताला अपनी क्या नज़र रखे हुए हैं। हर जगह अल्लाह ताला अपनी क्या कर रहे हैं? नज़र रखे हुए हैं। तो यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। और आसमान और ज़मीन की जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला लिए हुए, उसको कभी अल्लाह ताला को कभी गिरा नहीं गुजरती है। ठीक है। और आखिरी का जो टुकड़ा है वो बहुत ही गौर करने के लायक है कि इंसान जो है शिर्क की गलादत में क्यों डूबता है, इंसान जो है शिर्क में क्यों मुब्तला हो जाता है? क्योंकि उसने अल्लाह ताला को पहचाना नहीं है। वमा कदरहु का कदरी, यानी जैसे अल्लाह ताला की कदर करनी चाहिए उस तरह अल्लाह ताला की किसी ने कदर ही नहीं की। आखिरी में ये जुमला बताया जा रहा है, वहुवल अलीयुल अजीम। अल्लाह ताला क्या है? अली है और अजीम है। यानी अल्लाह ताला क्या है? अली है और अजीम है, यानी सबसे आला वही है और सबसे अजीम वही है। उसके अलावा कोई भी कोई अली और अजीम नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की सिफत बताई गई है। लेकिन दुनिया में दो लोग जो दूसरों को अली मान लेते हैं, दूसरों को अजीम मान लेते हैं कि हमारे नज़दीक ये अजीम है, ये अली है, तो लोग जो है शिर्क की गलादत में क्या करते हैं? डूब जाते हैं। तो अगर हमारी नशस्त का जो है, हमारी जो नशस्त है आज की, ये अपने बाई तकमील तक तभी पहुंच सकती है अगर हमने इस दो जुमलों को समझ लिया कि अल्लाह ताला क्या है? अली है और अजीम है। तो जिसने इस दो टुकड़े को समझ लिया, अल्लाह ताला की इस दो सिफात को समझ लिया कि अल्लाह ताला क्या है? अली है और अजीम है, वो शिर्क की गलादत में डूब ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में, दाएं हाथ में क्या है? पूरी कायनात अल्लाह ताला उसको समेटे हुए है। और एक वक्त ऐसा है कि अल्लाह ताला अपने दाएं हाथ में अपनी पूरी कायनात को, पूरे आसमान को, ज़मीन को लपेट करके किनारे फेंक देगा और फिर कहेगा कि बताओ कहाँ है दुनिया के बादशाह? जो दुनिया में लोग बादशाह बने हुए थे, जिन्होंने दुनिया में लोगों को बादशाह बनाया हुआ था, अब बताओ दुनिया के तमाम बादशाह कहाँ हैं? लाओ उनको मेरे सामने। यानी अल्लाह ताला ही हकीकी बादशाह है, वही अली है और वही क्या है? अजीम है। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दा फरमाए और इन दो लफ्ज़ की अज़मत हमारे दिल में बैठा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।